मैं अपने घर में राशन दे रहा हूँ, मैं अपने घर में पैसा दे रहा हूँ, मैं घर के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो उस घर पे मेरा राइट है, उसके फैसले करना मेरा राइट है। बिल्कुल सही। अच्छा एतजाज साहब, आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूँगी सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पाकिस्तान की नौजवान नस्ल, जिसने मुझ समेत हमने भुट्टो साहब को देखा नहीं लेकिन हमने किताबों में बहुत कुछ पढ़ा। कर सकता। नंबर 2, ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अभी नया एक केस निकाल के लाएं कि कुछ 6 अरब की कुछ ज़मीनें हैं। इमरान खान ने कहा है कि कोई भी साफ़ी इंडिपेंडेंट चला जाए, खुद जाके वहाँ ज़मीनों की कीमत मालूम कर ले, आपको पता चल जाएगा। अजीब व गरीब वाक़यात हो रहे हैं। हारून साहब, डेरा गाजी खान एक करप्शन का मुकदमा दर्ज किया गया है पीटीआई के सरबराह की बहन और उनके बहनोई के ख़िलाफ़, जो 30 फरवरी को वक़ूआ हुआ। ये बिकॉज मैं घर की कमाई करता हूँ, मैं घर की इज्जत को संभालता हूँ। कौन है मेरे घर की इज्जत को उछालेगा? क्यों? जब इस मुल्क में अगर मैं पेट्रोल डलवाता हूँ तो टैक्स देता हूँ, मैं टैक्स पे करता हूँ हर चीज़ का, तो मैं क्यों अपने मुल्क के फैसले अमेरिका के हाथ में छोड़ दूँ? वाई? किसकी गुलामी से बचकर आए थे? कायदे आज़म ने किसकी गुलामी से हमें बचाया था? वो अमेरिका था, वो अंग्रेज थे, भुट्टो को किसने मरवाया? भुट्टो को इसी ने मरवाया। अयूब ने फांसी पे लगवा दिया। जब अयूब कुछ करने लगा, अयूब ने कहा मैंने गलत काम किया, उसको जहाज में उड़ा दिया। वाए यार। 6 अरब की बात कर रहे हैं, इमरान खान ने कहा जी 5 अरब की हमसे ले लें, आप 1 अरब का फ़ायदा कर लें, तो ये केस भी सामने आ जाएगा लोगों के सारा। और तीसरी बात इमरान खान ने की है कि ये दोबारा जो अगला सेटअप लाना चाहते हैं, ये भी ऐसे ही है। यानी मेरे अल्फाज में अगर कहें तो चूं चूं का मुरब्बा, ऐसे ही जैसे आप पीडीएम को इकट्ठा किया हुआ है, ना मईशत चल रही है, ना मुल्क चल रहा है, ना कारोबार चल रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तबाही निकली हुई है, कोई पॉलिसी नहीं है। यही चरबा ये अगले दफा भी चलाना चाहते हैं। तो इमरान खान ने कहा है कि ऐसे मसला हल नहीं होगा। मसला हल होगा जब एक तगड़ी हुकूमत आएगी और वो तगड़े फैसले करेगी, तब मसला हल होगा। ये नहीं कि चूं चूं का मुरब्बा इकट्ठा कर दो और प्रिटेंड करो जी कि क्योंकि सबके वोटर इकट्ठे हैं तो इसलिए सब खुश रहेंगे। ऐसे नहीं होता। एक पार्टी को 70% अगर मकबूलियत मिल गई है, वोटर उसके साथ खड़ा है, वोटर उसकी बात मानेगा, वो इस्लाहात करेगा तो वोटर उसके पीछे खड़ा होगा। लेकिन जाहिर है कि इनको ये बात समझ नहीं आ रही। तो इसी सिलसिले में नाजरीन, मुलाकात हुई है हाफिज की शहबाज शरीफ के साथ, और ये जो जुल्म और जबर चल रहा है, जो यजीदियत मुल्क पे चल रही है, इसके बारे में अब इसको नेक्स्ट फेज में ले जाने की बात हुई है। जो रिपोर्ट हो रहा है जिस तरह से कि 9 मई के वाकयात में कानूनी कार्रवाई की बात की जा रही है, ये अब कानूनी कार्रवाई कौन सी करने जा रहे हैं, क्योंकि अब तक तो जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़ दिए गए हैं। तो इमरान खान ने बड़ी जबरदस्त आज बात की है। इमरान खान ने यह भी कहा है कि 9 मई उसी ने करवाया है जिसको 9 मई के बाद सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। अब आप खुद देख लेंगे किसको फायदा हुआ है। इमरान खान ने यह भी कहा है आज कि मैं 3 ऐसे मौके आए जब बगलोल को मैं डी नोटिफाई कर सकता था, मैंने नहीं किया, मैं सेम पेज पे चलता रहा, मैंने किसी से गद्दारी नहीं की, मेरे साथ गद्दारी हुई है। यह भी एक पैगाम है कि अगर अब भी आप सुधर जाएं, सीधे हो जाएं, इलेक्शन हो जाएं शफाफ और एक तगड़ी हुकूमत आ जाए, तो आपके साथ चलने में कोई मसला नहीं है। किसी को डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा, किसी के साथ बदला नहीं लिया जाएगा, सिर्फ कानून की बालादस्ती की बात होगी। लेकिन मसला ये है कि जराइम इतने हैं। जब इन्होंने 25 मई का जुल्म किया तो उसके बाद इलेक्शन से डर गए कि यार अब इलेक्शन कराए, इमरान खान आ गया तो इसका हिसाब होगा। जब इन्होंने शहबाज गिल को और आदम स्वाति को मारा, नंगा किया, तशद्दुद किया, और डर गए कि अब इलेक्शन कराया तो इसका भी बदला होगा। फिर अरशद शरीफ को कत्ल कर दिया तो फिर डर गए, बल्कि शहबाज जो आदम स्वाति है वो तो बाद में हुआ, लेकिन शहबाज गिल का पहले हुआ। अरशद शरीफ को जब शहीद किया तो और डर गए कि अब इसका भी। फिर इमरान खान को मारने की कोशिश की, इमरान खान बच गए, और डर गए। ये जितने जराइम करते जा रहे हैं, अब 9 मई के बाद जो कुछ इन्होंने किया, चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया, जिस तरह लोगों पे जुल्म किया जा रहा है, इसके ऊपर अब ये मजीद डर गए हैं कि यार अब अगर ये किया तो फिर मजीद हमारे ऊपर कार्रवाई होगी। ये गलतियां करते जा रहे हैं और मुल्क को तबाह करने की तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन रिवर्स गियर नहीं लगा रहे। रिवर्स गियर कैसे लगेगा? इलेक्शन हो जाएंगे, मुल्क बेहतर होना शुरू होगा। मैं आपको आज बता रहा हूं, जिस दिन इलेक्शन हो गए, शफाफ इलेक्शन, मुल्क उसी दिन बेहतर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये नहीं करने दे रहे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो आज मीटिंग हुई है
بار بار یہ کہا جا رہا ہے, میڈیا پہ کہا جا رہا ہے, حکومتی جو ان کے ترجمان ہیں بغلولوں کے, ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے جی کہ عمران خان کے خلاف کارروائی ہوگی. تو آج عمران خان نے اس پہ واضح بات کی ہے. بی بی سی پہ اس کی سٹوری بھی لگی ہے, میرے خلاف لوگوں کو وعدہ معاف گواہ بنایا جا رہا ہے. کوشش نہیں کی جا رہی بلکہ بنایا جا رہا ہے ایز وی اسپیک. فروری کی 30 تاریخ کب ہوتی ہے مجھے بتائیے ذرا. جب تخلیق کا بلبلہ پیدا ہوتا ہے نا, جو آپ کو نظر آتا ہے آج کل نون لیگی لیڈروں میں, زرداری صاحب میں, تو نئے آئنسٹائن جنم لیتے ہیں, بڑے بڑے عظیم سائنسدان پیدا ہوتے ہیں. تو یہ 2300 سال سے یہ کیلنڈر چلا آ رہا ہے, 2000 برس سے 2000 برس سے چلا آ رہا ہے. تو اب 23 فروری انہوں نے ایجاد کر لی ہے. 30 فروری. اور ابھی بہت سی ایجادات یہ کریں گے, آپ دیکھتے رہیں. اور ایجادات کرتے کرتے ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ خود ان ایجادات میں گم ہو جائیں گے. مثلا کسی آدمی پہ 150 مقدمے درج کر دیے. اچھا, 150. تاریخ انسانی میں کوئی واقعہ نہیں ہے جدید پولیٹیکل ہسٹری میں, جب سے کانسٹیٹیوشنل پالیٹکس شروع ہوئی ہے, کہ کسی آدمی پہ, کسی سیاستدان پہ 150 مقدمے درج کیا. وہ ٹائم نے ایک ٹائٹل سٹوری چھاپی تھی, دا ایکسپینڈنگ یونیورس آف آئنسٹائن. جی, آئنسٹائن نے یہ تصور دیا تھا نا, جی, ویسے یہ قرآن مجید میں موجود ہے. وہ مجھے اس کا آیت کا دوسرا حصہ یاد آتا ہے, وَإِنَّهَا لَمُوسِعُونَ, ہم نے اپنے زور بازو سے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اور ہم اسے وسعت بخش رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو بس یہی ہے, بڑے بڑی دیکھو نا, کاسا عظیم سائنسدان ہے, خواجہ آصف صاحب ہیں, خواجہ سعد رفیق ہیں, اور کئی ہیں. خود مریم نواز بہت عظیم. اور جس طرح سے وہ سارا واقعہ بتایا جاتا ہے کہ کیسے فریم کیا گیا, وہ جو چارجز فریم کیے گئے ان پر, اور جس طرح ان کو فکس کرنے کا ارادہ کر لیا گیا, تو لہٰذا جس طرح ان کی پھانسی پلان ہوئی, اور بعد ازاں دنیا کہتی رہی کہ یہ ایک جوڈیشل مرڈر تھا, یہ ظلم ہو گیا, زیادتی ہوئی, لیکن بہرحال the damage was done. ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے یہ ساری چیزیں ہیں, obviously عمران خان صاحب کو کسی نے فورس تو نہیں کیا تھا کہ وہ پنجاب اسمبلی یا خیبر پختونخوا اسمبلی ڈیزالو کر دیں. اگر ان کا خیال تھا کہ یہ 3 مہینے کے اندر اندر آئینی طور پر باؤنڈ ہوں گے, الیکشن کمیشن الیکشن کروا دے گا, یا جس طرح نیشنل اسمبلی سے بھی یہ نکل گئے, ایک تو یہ بتا دیجیے گا کہ آپ کو ان کی یہ اسٹریٹجی کیسی لگی. اگر یہ آج اسمبلی میں تگڑی اپوزیشن کے طور پہ پی ٹی آئی موجود ہوتی تو کیا اسی قسم کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بن رہی ہوتی؟ اور دوسرا, بھٹو صاحب کے ساتھ بڑی ریلیونس آج کل کریٹ کی جاتی ہے کہ کوئی دوسرا خدا نخواستہ ایسا سانحہ پاکستان میں نہ ہو جائے. وہیں ہم چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کا بھی وقار بالکل مجروح نہیں ہونا چاہیے, کسی لڑکے لڑکی کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ سوشل میڈیا پہ ہمارے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے بارے میں کوئی فضول بات کرے. تو اس سارے مسئلے کا حل آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ پہلے اسمبلیز والی بات کا بتا دیجیے اور پھر دوسرا سوال. نہیں, وہ اسمبلی سے نکلنا تو بڑا اس کا نقصان ہوا خان کو, اور وہ سوچتا ہوگا اب اس کی بات کیا کرنی ہے, اسے سوچتا ہوگا اس کو بہت نقصان ہوا. 140 MN اس کے ہوتے تو دنیا ہی دوسری ہوتی. بالکل. پر بھٹو صاحب کے بعد یہ اگر کوئی قتل کا مقدمہ جس طرح بنا رہے ہیں بلوچستان میں, آخرکار کسی اطاولہ کاروں نے تو نہیں سوچا, یہ تو کسی سینئر کی عادت نے سوچا ہے. جی, تو اگر یہ منصوبہ ہے اور فوجی عدالتوں سے کروانا ہے تو اس میں ہم تو بیانی شریک جرم ہو سکیں گے.